लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक हदीस पाक है, एक शख्स था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। माफ कीजिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी उसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का उसका आलम यह था कि जिस दिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम को देख नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता था, तो वो हर दिन आता था सलाम करने के लिए। यानी उसका मामूल था कि वो दिन में आएगा, नहीं आ सकेगा तो सोने से पहले एक मर्तबा वो दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए जरूर हाजिर होगा। सोएगा नहीं उनको देखे बगैर, या तो रात में या तो दिन में 24 घंटे में एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम की जियारत उसके लिए लाजिम थी। एक दिन उसकी शादी हो गई। अब शादी का दिन था तो हर दिन आता था सलाम करने के लिए, शादी के दिन तो आना ही था। तो उसने रोजाना के मामूल की तरह शादी की मसरूफियात के बाद भी वक्त निकाल के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, शादी का सलाम कर, दूल्हा बन गया तो शादी का सलाम करने के लिए। हुस्न इत्तिफाक कि जिस दिन वो दूल्हा सलाम करने के लिए आया उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत मलकुल मौत का फरिश्ता जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी उससे प्यार करते थे, जब वो मोहब्बत करता था तो आप भी उससे मोहब्बत करते थे। बहुत पुरतपाक अंदाज से मिले और उसको रुखसत किया। तो हजरत इज़राइल ने मलकुल मौत ने पूछा, ये कौन है? कहा ये मेरा बड़ा प्यारा है और मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इतना मोहब्बत का मामला इसका कि जब तक सलाम कर नहीं लेता जब तक सोता नहीं है, इसका मामूल ये है। और आज इसकी शादी हुई है। तो कहा दाऊद इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। इस साल में जिन लोगों की रूह कब्ज करने का मुझे हुक्म मिला है उसमें से एक ये भी है, बस 6 दिन के बाद मुझे इसके घर जाना है। क्योंकि हजरत मलकुल मौत एक दिन में 360 मर्तबा सारे लोगों के चेहरे देखते हैं। एक दिन में 360 बार सबको देखते हैं। इसका वक्त, ये नाम इसका है मेरी फेरिस्त में, इसका नाम है मेरे। एक दिन में 360 बार मौत हमें देखती है। और एक जुमला याद रखना, ये हुजूर गौसे पाक का कौल है, मौत से पहले नहीं मरोगे, क्योंकि मौत इंसान की जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत इंसान की जिंदगी को बचाती है, मौत इंसान की जिंदगी को महफूज रखती है। क्यों? इसलिए कि किसी को मारना तो मौत ही ने है, मौत के सिवा उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब मौत ही ना आएगी तो आएगा कौन? बात यह है, मारना किसने है? मौत, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। मौत से बेफिक्र हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कितना भी गुनहगार है लेकिन कहीं ना कहीं मौत से बेफिक्री है। क्योंकि औरों को खौफ यह है कि मरेंगे तो कहां जाएंगे, और हमें इत्मीनान है मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। औरों को मरने के बाद कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं, बड़ा हंगामा हाहाकार मचा के मरेंगे तो कहां जाएंगे। हमें इत्मीनान है, और हमें तो और ही ज्यादा, हम वलियों के मानने वाले सूफिया, हमें तो ज्यादा इत्मीनान, आशिकान रसूल को ज्यादा इत्मीनान है। क्यों? हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। और फारसी में कहा गया है, सद शुक्र हस्ते मियाने दो करीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं 2 करीमों के दरमियान हूं। मैंने मर के जाना कहां है? 2 करीमों के दरमियान जाना है, 2 करीमों के दरमियान जाना है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। और कैसे करीम है, माओ की मोहब्बतें घुटने जहां टेक देती है उससे आगे और करोड़ों दर्जा आगे अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से बाग है। इसलिए मौत से बेफिक्र हो जाओ। लेकिन बेफिक्र होने का मतलब ये नहीं कि एहतियात खत्म कर दो, ये नहीं, एहतियात भी बाकी रखो और मौत का टेंशन छोड़। जब आना है तब आएगी, उससे पहले कभी नहीं आएगी। मौत ही जिंदगी की मुहाफिज है। एक दिन में 360 बार चेहरा देखते हैं। हजरत मलकुल मौत, तेरा वक्त आया कि नहीं?
تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ 6 دن کے بعد جانا اس کے گھر، اس حکم ہے اللہ کا روح نکالنے کے لیے۔ بڑا افسوس ہوا، لیکن کہہ کیا سکتے، کرنا کیا تھا، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر وہ شخص آتا جاتا رہا، ان 6 دن میں حضرت داؤد اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے، 6 دن کا دولہا چلا جائے گا، ایسے ہی نہ کہیں دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہ مٹے گی اور اس کا سہاگ اجڑ جائے گا۔ لیکن 6 دن بھی چلے گئے، حتیٰ کہ 7 مہینے بیت گئے۔ 6 دن تو گئے، وہ انتقال نہیں ہوا، مرا نہیں، 7 مہینے بیت گئے۔ اس درمیان میں حضرت ملک الموت آئے نہیں، 7 مہینے کے بعد آئے۔ 7 مہینے کے بعد آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، آپ تو کہہ رہے تھے 6 دن میں مرے گا، 7 مہینے ہو گئے نہیں مرا ابھی تک۔ کہا ہاں، ظاہر سی بات ہے اللہ کا معصوم فرشتہ جھوٹ کب بول سکتا، فرشتوں میں رسول ہے، وہ فرشتوں میں رسول ہے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، یہ لوگ رسول فرشتے ہیں، بہت شان والے لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی بڑی عظمت اور بزرگی ہے، معصوم ہیں وہ لوگ، معصوموں میں معصوم ہیں، فرشتوں میں فرشتے ہیں، فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو کہا میں نے جو کہا وہ تو سچ ہی تھا۔ کہا پھر ہوا کیا مجھے بتا۔ کہا حضرت جب وہ آپ کے گھر سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میری شادی ہو گئی ہے، شادی تو ہو گئی، لیکن میں نے زکوٰۃ جو دینی تھی اس میں سے کچھ باقی رہ گئی تھی، زکوٰۃ میری زکوٰۃ جو دینی تھی وہ کچھ باقی رہ گئی، تو رستے میں اس کو ایک غریب ملا تو بقیہ اس زکوٰۃ کی رقم اس نے اس غریب کی جھولی میں ڈالی۔ اس کے 6 دن بچے تھے، شادی کے دن سلام کرنے آیا تھا، زکوٰۃ باقی تھی، شادی کا دن تھا، شادی کی خوشی میں سوچا بھئی زکوٰۃ سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، تو جتنی زکوٰۃ کی رقم بچی تھی وہ غریب کی جھولی میں ڈالا۔ آگے بڑھ رہا تھا، غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے، اس غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی داؤد، اس کی 6 دن کی عمر اللہ نے اس غریب کی دعا کی برکت سے جس کی جھولی میں زکوٰۃ پڑی، اللہ نے 6 دن کو 60 سال کر دیا، اور 60 سال کرنے کے بعد مزید خوش ہو کے کہا یہ تو وہ 6 دن کی 60 دعا کی وجہ سے کی، 10 میری طرف سے اور بڑھاتا ہوں، اس طرح اس کی عمر 70 سال کرتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کی برکت ہے، جن کی جھولیوں میں ڈالتے ہو نا، یہ کوئی معمولی، آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے 1 سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے، ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دے کر کے ڈاکٹر کی اوقات نہیں کہ وہ 1 سیکنڈ بڑھا دے، لیکن غریب کی جھولی میں ڈالتے ہو، اس کی دعائیں کسی کی 6 دن کی زندگی 60 سال کر دیتی، اور اللہ پھر مزید اس پہ کرم فرما کر کے 10 اور بڑھا کے 70 سال۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی 3 دن کی زندگی 30 سال کر دی گئی، اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غریب بندوں کا حق مارنے کی وجہ سے 30 سال کی زندگی 3 سال میں سمٹ دی گئی۔